Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार शुभ सकाळ मु स्वागत करुच्ची आमर गोटे नुआ दिन को नुआ ब्लॉग को आज तो संडे चल दिन सारा कौन कौन हो देखा यहाँ हूँ मो ब्रेकफास्ट रुटी और डालमाटा काली होता बड़ी और यहाँ आज तरकारी सोया बड़ी तरकारी चलो खाइबा कहे मुई कौन खाऊच इंग्लिश रे कौन कहती अंगूर को कौन कहती मामा कौन कहती पिगी पिंधि टिकिली पिगी पिगी ना पिगी मुझे ओ से कहला ता मुहंडा से देखेबो टिके कौन कहबो किछि कौन कहू हाय हेलो नमस्कार किछि भी Hi, hello, नमस्कार। हम एबे गुड गर्ल हे गलेनी गुड करी स्कूल जाउची गुड आ कौन करछ आ कौन करछ सब कौन लिखुछ कौन सिखी गलणी सब कहू दाना तू छी उना ता आगुरु सिखिथिलो फ्रूट्स मान भर तुम कौटा फेवरेट कौटा सब अधिक भल लगे एगोटा जोटा खाऊच से जोटा खाऊ से गोटा को कह धर एनु बानाना खाऊ था से कही था जदि मैंगो खाऊ था से कही था एनु खाऊची ग्रेप्स से कहला यहाँ हूँ मो फेवरेट केमती लगुच टेस्टी पछ स्विच मारो खराब हो जीव वस्तु पछपट को जो स्विच अच्छी मार पछे पछे आण हाँ आण माड़ हम माड़ हम माड़ हम हाँ तो हो गला लंच टाइम आज मु कौन खाऊँ देखा टणटणा आज मु खाऊँ चाउमिन सेमती किसी खास कारण ना सेमती इच्छा थी समथिंग डिफरेंट खाया तो नहीं आसी अन्य सब अच्छी भात दही तरकारी सोया बड़ी तरकारी जो कौन आलू कांकड़ भजा सब से खाइबे किंतु मु आज डिफरेंट टिके खाऊँ हूँ चाउमिन 5टा हो गला मु रोसे भी स्टार्ट कर सारे यहाँ संतुला करी एक्चुअली बुट डाली और परिया मिसेकी सीझे छुंक करी ये अटा दलिक रखी चलतु रुटी करवा पुणी राति किसी हे तो अलग प्लानिंग हो पारे कहीं सी कहते जना ना देखिया कौन हो कहते चिकेन आनी करने कि कौन हम जना ना मुझे तरकारी जी समस्ते खाईपारे जदि चिकेन है ये तरकारी बढ़ो यह हूँ कथा कोनरू मोनरू ठोनरू गिगी आज ता मुंड चुटी सफा है बड़ हईराण रे मुझे सफा करी तार जो कुनी चेयरटा नहीं कि पकईदे मुझे कहली बस मुंड एमती भांगी बस मुझे ढाड़ी देवी से बुझी पाऊनी टे समय बसुच भय कर पा ढाड़ा आरम्भ कलाठू कौन करी माड़ भी खाई आज
ଯାହା ତ କଲା କଲା ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି ସେଠୁ ଇଏ ବଡି ୱାଶଟା ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେ ମାଗିଲା ହାତକୁ ତା ହାତକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେଇଟା ହାତରେ ବଳି ବଳି ନେଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ମାରିଦେଇଛି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରି ସାରିଥିଲି ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିଥିଲି ତୁ ଏକରେ ଡରୁଛୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିଲାଠୁ ପୁଣି ଥରେ ବଡି ୱାଶକୁ ଫେଣ କରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ମାରିଦେଇଛି ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ଢାଳିଲି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ମୁଁ ତୋ ହାତ କାଟିରେ ମୁଁ ତୋର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଲଗେଇ ତମେ ତ ଅଲରେଡି କାଟି ସାରିଲଣି କାଇଁ ଏଇଠି ପଡୁଛି ମୋ ହାତ ଚାଲ ଏବେ ଲେଖା ଲେଖି କରିବା ମାମା ପଢିବା ପୁଣି କାଲି ହେଇଯିବ ମଣ୍ଡେ ତାର ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରଠୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ସେ ଯଦି ଖୁସି ଖୁସି ପଳାଉଥାନ୍ତା ମୋତେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲାଗୁନଥାନ୍ତା ମୋତେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପେନ୍ ମୁଁ ଏଠୁ ନେଇଯାଇଛି ମାମା ଏଇଟା ଥାଉ ଏଇଟା ଜେଜେଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଇଠୁ ସେଠି ରଖିଛି ବେଡ୍ ଉପରେ ଚାଲ ପଢ଼ିବା ସେ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ହେଉଛି ପୁଣି କାଲି ଯାଇକି ପୁଣି ତାକୁ ରହିବି କି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତା ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ସେ ଆଇନୁ କାଲି ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କୁହ ତାକୁ ରହିବି ନା ନାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି ହାତରେ ଗାରାଗାରି କରେଇବନି ହେଲା ତମ ନିଜ ହାତରେ ବି ଗାରେଇବନି କି ମୋ ହାତରେ ବି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିପାରିବିନି ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଖଟ ଉପରେ ଚାଲପା ଥୋଇକି ଆସିଛି ସେଠି ଖାତା ପେନ୍ ସେଠି ଲେଖିବା ଡାକୁଛି ମୁଁ ବସ ଏଠି କାହିଁ ବସିବି ଆଉ ତ ସେଇ ଗୋଟିକ ଚିନ୍ତା ମୋର ଗୋଟେ ୱିକ୍ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇକି ତାକୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିସାରିଲିଣି ପୁଣି ଆହୁରି କାଲିଠୁ କ'ଣ କରିବି ରହିବି ନା ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହାରି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସେମିତି ରହୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣିକି ପିଲା କିଛି ସମୟ କାନ୍ଦିକି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଖେଳରେ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ପ୍ରେନ୍ସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଝାଳ ବୋହିଲାଣି ତମ ଦେହରୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଏଠି ଲାଗିନି କର କ'ଣ କଲ ଏଠି ଡାକୁଛି ଆସେ ଲେଖିବା ବସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଖେଳରେ ମାତିଛି ନଉନ ନିଜେ ନିଅ କୋଉ ପଟେ ଯାଉଛି ଦେଖୁନ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯାଇକି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଖେଳ ଏମିତି ପାସ୍ କରିକି ଯିବାଟା ବି ଗୋଟେ ଖେଳ ଆରେ 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 ମୁଁ ଧରି ପାରୁନି ଆଉ ବାବାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ହେବାର ଅଛି କି କ'ଣ ସେଇଟା ଆଉ ହେଲାନି ପୁଣି ପ୍ଲାନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ନହେଲେ ଏନୁ ପୁଣି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ସେ କାମରେ ଯାହା ହଉ ସେ ଭଲ ହେଇଛି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା କାଲିକି ପୁଣି ମୋତେ ସେ କାଲିକୁ ଚିନ୍ତାଟା ତମରୁ
से झील को नहीं जो छाड़ी सेटा ही मो मुंडे चिंता खाती कौन करी छाड़ी पलि आसबि ना ता सहित रही और जो रही जदि से तार किसी असुविधा ना कंदा कटा किसी करनी किंतु जो छाड़ी देकी पलि आसली पूरा माने रडी करी बोबाड़ी करी किसी समय पर अवश्य माने ठंडा पड़ जाऊँगी से ठंडा पड़ जाऊँगी किंतु आसला पर एठी ता ये गुड़ा जारी रखुची से जिनसटा केबे तार बंद हम के जानी किसी बुझीपारनी आदि से रही भी गोटे सप्ताह अलरेडी मुझे रही कहारी पेरेन्ट्स सेमती रोना मुही माने कहीकि से मैडम को कहली आमको टे अलाउ कर दो आम मैंने किसी दिन एडजस्ट करने आसा पड़ो ना से राजी होनी आस से मैडम कहले हो ठीक अच्छे आसतु से आगुरी भी कहती अधघंटा घंटा मैडम आप रुहतु सुविधा करके छाड़ी जी किंतु अधघंटा घंटा मु रहीकि भी माने सेटल करके बसई देकी पलि आसबि बोली सेमितिया सिचुएसन भी सी पर्यंत तार हैनी है से कह संपूर्ण मो पाखे रुह मैंने एवं स्कूल जावा को राजी अच्छी मुझे कहती गोटे स्कूल रिलेटेड जिनस कौची हाँ मुझे कि तू रहबू मुझे रहा दरकार से कहूँ कौन करी बाबा को पचारि कौन करी कह कि कहना हो चलू टाटा बाय बाय गुड नाइट जय जगन्नाथ वीडियो भल लगुले निश्चय लाइक करेंगे शेयर करेंगे और आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू गुड नाइट जय जगन्नाथ कमेंट सेक्शन में निश्चय निजर मतामत दौथे टाटा।